येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। गतकक्षायाम् अस्माभिः 31st इति श्लोकं यावत् 31तमः श्लोकपर्यन्तम् अध्ययनं कृतम्। ततः अग्रे अयं महत्त्वपूर्णः विषयः नाम ये पाठकाः भवन्ति, पाठकानां दोषाः गुणाः के के उत्तमपाठकाः के अधमपाठकाः तस्मिन् विषये अद्य अस्माभिः द्रष्टव्यं वर्तते। श्लोकः एवम् अस्ति। गीति शीघ्री शिरः कम्पी तथा लिखितपाठक षडेते पाठकाधमा षट् एते पाठकाधमाः सन्ति अथवा भवन्ति। पाठके अधमाः पाठेषु अथवा पाठ उच्चारणवेलायाम् एतेषाम् उच्चारणं यदि सम्यक् नास्ति, यदि गीति शीघ्री शिरः कम्पी लिखितपाठकः यदि कश्चन विद्यते अथवा अनर्थज्ञः यः विद्यते अथवा अल्पकण्ठः चेत् एते सर्वेपि पाठकाधमाः इति शब्देन ज्ञायन्ते। के पाठकाधमाः इति चेत् उच्यते गीति। गीति इत्यस्य कः अर्थः? उदाहरणं दीयते। यः गायन् पठति, वस्तुतः मन्त्राणाम् उच्चारणं कथं भवेत् तस्मिन् विषये महान् तत्र विचारो वर्तते। मन्त्राणाम् उच्चारणं केवल सामवेदानाम् उच्चारणं गायनपद्धत्या कर्तव्यम्। अन्यत्रापि सर्वत्र मन्त्राणां पठनं भवेत्, गायनं न भवेत् इति नियमः। यदि कश्चन व्यक्तिः मन्त्राणाम् उच्चारणं गायन् करोति, सः दोषः इति उच्यते, सः अधमः। यदि कश्चन तादृक् गायन् मन्त्रान् पठति तदा सः गीति इत्यत्वात् पाठकाधमः उच्यते। नाम किं? गायन् पठति सः गीति। यथावत् यथावत् पाठ्यं कर्तुम् अप्रभवन्, नाम कदा? यदा सः यथा प्रदत्तः श्लोकः वर्तते वा मन्त्रः वर्तते, तस्य मन्त्रस्य तस्य श्लोकस्य वा यथा उच्चारणम् आवश्यकं तथा कर्तुं सः न प्रभवति, तद्दोषं वारयितुं यदि सः गायनम् आरभते तदा सः दोषः। यथावत् पाठ्यं कर्तुम् अप्रभवन् गानेन क्षतिं पूरयितुम् ईहते, तादृशः गीतिः पाठकाधमः इति उच्यते। नाम गीति इति पाठकाधमः न। मन्त्राणां गायनमपि भवति, कुत्र? सामवेदस्य गायनं भवति चेत् सः गीति यः गायनं करोति सः पाठकाधमः वा? न। नाम अत्र पाठकाधम इत्यस्य शब्दस्य अर्थः एवं ज्ञातव्यः यत् वस्तुतः यत्र यथा उच्चारणं न भवेत्, यथा उच्चारणं मन्त्राणां कर्तव्यं तद् उच्चारणं कर्तुं यदि सः न प्रभवति तत् छादयितुं यदि सः गायनम् आरभते तदा तादृक् सः गीति पाठकाधमः इति उच्यते इति प्रथमः। इसका सिंपल अर्थ ऐसा है कि यदि व्यक्ति जो वेद पाठ कर रहा है, वेद पाठ करते समय उसको जैसा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए वैसा यदि वो नहीं कर पा रहा है और उसको कवर अप करने के लिए यदि वो गायन शुरू कर देता है उसी मंत्र का, तो वो क्या कहलाता है? तो गीत उपाठकाधम हो जाता है। उसको पाठकाधम बोलते हैं। ठीक है। नाउ सेकेंड वन, शिव। So if he doesn't know how to the make the proper pronunciation, that is adhama. Is that what you said? He doesn't know the proper pronunciation, and to cover up the wrong pronunciation, if he started singing, he starts singing, then that person is called Geeti. In the sense, Geeti is common word for all people, one who sing, Geeti. But a person, here Geeti does not mean all the singers, or all the
Vedavakta are not called Giti. Here Giti Shabda refers to that person who wants to cover up his mistake by singing. That person is called Giti and he comes under the category of Pataka Dhamma. First one. Okay. So it's only related to Ved part or any Sanskrit slok or Even Sanskrit words also, like if somebody is doing, to cover up the wrong pronunciation, if he starts singing, that is also called Giti only. Hmm? That is also Patakadama. If he is not able to pronounce properly, then he is a Adhama. Hmm? Okay, second one. Shigri. Shigri means what? Shigra पाठशीलः यः श्लोकानाम् उच्चारणं यस्मिन् काले भवति नाम पश्यन्तु मात्रिक स्वराः यदा वयं छन्दशास्त्रं पठिष्यामः तदा लघुस्वरः दीर्घस्वरः गुरुस्वरः गुरुवर्णः ह्रस्ववर्णः दीर्घवर्णः एतेषां सम्यक् ज्ञानं भविष्यति तदा इतोपि अस्य स्पष्टता तत्र आगमिष्यति अस्तु अ इत्यस्य उच्चारणम् एकमात्रिकं भवति आ इत्यस्य उच्चारणं द्विमात्रिकं भवति एतादृक् वर्णाः मन्त्रेषु वा स्वरे श्लोकेषु वा अन्तर्निहिताः भवन्ति अकारस्य कृते एकमात्रा एव आवश्यकम् आकारस्य कृते द्विमात्रा एव आवश्यकम् यदि कश्चन व्यक्ति तादृक् वर्णानां स्वराणां यथाकालं तत्र उच्चारणम् अकृत्वा यः शीघ्रं शीघ्रं पठति अ इत्यस्य एकमात्रा अपेक्षते किन्तु यदि सः अर्धमात्रेण एव अकारं प्रोनौन्स् करोति उच्चारयति तदा सः शीघ्री इति उच्यते सः पुरुषः शीघ्री यः शीघ्र पारायणशीलः भवति सः शीघ्री सः अपि तस्य excuse me. What about whenever the avagraha is coming in between the word when we chant, is avagraha is has any like no connection to the pronouns? It is just to show there was a and because of sandhi, purvarupa sandhi, that has changed into something. It became purvarupa. To indicate, they just put that sign that basically that avagraha does not have any matra. So basically you not take a break for that avagraha. Okay. If there is a word hareva, a would be dirgha. That ए दीर्घ मात्रिक है दो मात्रिक है तो उसका उच्चारण दो मात्रिक ही होना चाहिए उसके बाद आने वाला जो अवग्रह है उसके लिए सेपरेट एक मात्रा द्विमात्रा ऐसा कुछ देने की जरूरत नहीं हरे रे के लिए जितना समय लगेगा उसके बाद आने वाला जो अवग्रह है अवग्रह के लिए कुछ सेपरेट मात्रा देने की जरूरत नहीं सेपरेट काल स्पेंड करने की टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है ओके सो प्रथमः गीति द्वितीयः शीघ्र यः शीघ्रं शीघ्रं श्लोकानां वा मन्त्राणां वा यथाकालम् उच्चारणं न करोति न्यूनकालेन यदि प्रोनौन्सियेशन् उच्चारणं करोति सः शीघ्रे पाठकाधमः इति उच्यते इतोपि किञ्चित् अत्र विवरणे एवं दत्तं वर्तते यः चर्वन् इव वर्णान् पठति चर्वन् इव चर्वणं यूनो चबाना जो चबाते चबाते वर्णों का प्रोनाउंसिएशन करता है सह शीघ्री इति शब्देन अपि ज्ञायते अपरः त्वरया नाम अनुद्रुत इव पठति त्वरया पठति शीघ्रं शीघ्रं पठति इति शीघ्री तृतीयः शिरः कंपी यः मंत्राणाम् उच्चारण काले एवं शिरं कंपयति अथवा कीदृकपि शिरः कंपयति तत् शीलः शिरः कंपि नाम स्थिरः न भवति तस्य but whenever we are happy it's automatically it comes in the reaction so it's wrong right मन्त्राणाम् उच्चारण काले शिरः कंपनं न भवेत् okay यदि भवति चेत् सः दोषः but sometimes I don't know is that because of the hypocrisy like a dumb or anything but whenever we see that scenario sometime maybe we are the one who are doing that
for me, not we, but I am the one. But whenever we chanting like okay, our सिर हिल जाता है, तो उस वक्त हमें सौम्यता रखनी होगी, राइट? That is a not good habit. Okay. Mantra chanting. Shloka is Oh, it's very good. It's good to know. regarding mantra chanting. So if that Brahmana or the Pathaka, if he is doing like a, he has to do move his hands that will be given in next few shlokas. He should move his hand, not his head like something, isn't it? Okay. शिरः कम्पन भवति वयसापि शिरः कम्प भवति सः दोषः न किन्तु यः जानन् अपि यदि एवमेव किञ्चित् करोति सः दोषः शिरः कम्पि इति पाठकादमः अथवा शिरसः कम्पः शिरः कम्पः यदि शिरसः कम्पनं भवति सः अपि दोषः एव उच्यते चतुर्थः लिखितपाठकः इत्यस्य अर्थः पठितुं न जानानः अपि यः पठितुं न जानाति तथापि लिखितम् एव किञ्चित् पठितुं यतते तावता एव कृतकृत्य तावता एव यः स्वात्मानं कृतकृत्यं मन्यते सः कृतकृत्यमन्यः अत्र लिखितपाठक इति शब्देन उच्यते नाम किं यः पठितुं न जानाति किन्तु यः किञ्चित् लिखित्वा पठितुं यतते तत् यत्नेन प्रयत्नेन तत्प्रयत्नेन एव सः स्वात्मानं यदि अरे I have done lot of things, I have done a mantra पाठ. If somebody thinks like that, then that is called लिखित पाठक. That is the meaning of लिखित पाठक. मतलब जो कम इसमें ही बहुत अरे मैंने बहुत कुछ कर लिया. यदि somebody thinks like that, and actually mantra should be memorized, then it should be पाठ should be done. That is Uttama Pataka. It will be given in next shloka. Who are the Pataka etc. Okay. So you said that they may not know how to read, but they are trying to write. So that is not. No. That is, they patitum na janana. They doesn't know or he doesn't know how to read. They doesn't know. But if they are trying a little bit, and if they are getting satisfied, oh, I have finished my job, that is called Likhita Patra. Oh, okay. Actually, he has to put efforts, he has to memorize a lot of things. Na? So if somebody is considering himself that, oh, I did a lot, this is sufficient for me, then that is called Likhita Pataka. Again, Likhita Pataka can be taken as mantra should be pronounced or the memorized by Jata Patha, Shikha Patha, all the Jata Mala, Shikha, those kind of pathas. So that the mantra should be memorized or remembered. But one who takes some notes and then if he is doing parayanam, like keeping book in front of him, and if he is doing parayanam, that is also dosha. Because Brahmana has to memorize, that is their kartavya. If they don't, then it is a dosha. That is their duty to, continue that parampara, Veda parampara, through Jata Patha, Mala Patha, there are 8 kind of pathas, Jata, Mala, Shikha, Rekha, etc. And through that, the mantra tradition should continue. If they don't do, and if they try to write, and then they want to read, then after some period of time, the parampara will get lupta. That's how this is called Likhita Pathaka. One who reads, writing on some pages, and if he is reading that, then that is also a dosha only. In beginning, I see what you're saying. You have to, even when we were younger, right? Memorization was really encouraged. Yes. So after we grew older, and after we started going to college, that one was not encouraged as much. Nowadays, it is not encouraged at all. Nobody. Even here in this, rather than Gurukula,
Here it is not in schools or colleges. They don't ask for memorization. That is not good habit actually, because people also don't know their mobile number, their parents' mobile number. They are forgetting that also. They don't put effort to memorize that mobile number also. Yeah, yeah. Okay. Like in America, when my kids went to school, the memorization was absolutely not. Yes, it happens. Even whenever there is a, some counts number we wants to count, we just take a calculator and we just do a, Berij or Vajabaki, that Yeah, that multiplication table, like how we used to memorize, right? we used to do by like, okay, 4 plus 5, 9. तो वो उसके लिए भी वो कैलकुलेटर लेते हैं और दे गेट विथ कैलकुलेटर. दैट इज नॉट गुड हैबिट. लिखित पाठक इज दोष. Similarly, those people who don't use their intellect for, for simple things, if they are using this kind of, the mobile or devices, then that is not good. That is dosha only. That one, fourth one. Now, next one. Anarthajna. So basically, we need to understand first what is arthajna. Arthajna means artham janati. Iti arthajna. One who knows the meaning of shloka or the mantra is called arthajna. Artham janati iti arthajna. Na arthajna iti anarthajna. Artham na janati iti anarthajna. One who doesn't know the meaning. That is also dosha. If he is chanting mantras, doesn't know the meaning of the mantra, then that is not good. Then what will happen, it is going, the story is going, it will be given in next few shlokas. There is one, Savag Vajro Yajamanam Hinasti. That shloka is going to come. We will see that time, that story also. यह नाम पठन्नपि अर्थम संक्रामयितुम न प्रभवति. यह नाम पठन अपि अर्थम न प्रभवितुम अथवा संक्रामयितुम प्रभवति. One who just reading the mantras or shlokas and doesn't know the meaning. The Panini uses the word for that person is Gardhava, because he doesn't know the meaning. Just भार वहन करता है वो, ऐसा करके शब्द आने वाला है, लेकिन लेट्स गो विद दिस लाइन. अस्थाने विरामं छेदं वा करोति इति. यत्र आवश्यकता भवति तत्र छेदः न करोति, किंतु अस्थाने एव विरामं यदि करोति, छेदः पदच्छेदं यदि करोति चेत् सः अनर्थज्ञः पाठकाधमः उच्यते. फिफ्थ वन. नाउ सिक्स्थ वन. अल्पकंठश्च. अल्पकंठश्च अस्य अर्थः यस्य वाग्यंत्रम् एव तथा स्वल्पं भवति. यस्य वाग्यंत्र नाम ध्वनिः एव बहिर्नायाति. यह नाम देहेन स्थूलः भवति कश्चन, किन्तु यदा सः वक्तुम् आरभते तदा तस्य कंठात् अतीव लघु ध्वनिः बहिरायाति. स्वल्प ध्वनिर्बहिरायाति. बहुत बारीक सा आवाज आता है. दैट इज ऑल्सो दोषः. नाम यदा सः वदति, यदा श्रोता श्रोतुं न पारयति, सः पुरुषः अल्पकण्ठः. स उच्चारयेत अल्पकण्ठः इति शब्देन ज्ञायते. सः अपि पाठकाधमः. एते षट् पाठकेषु अधमाः भवन्ति. नाम अधमा कस्मात् उक्ताः? तेषां सकाशे गुणाः नास्ति, गुणसादृशेन तत्र दोषः अस्ति. गुण अभावः एव दोषः इति कृत्वा दोष अभावः गुणः, गुण अभावः दोषः इति कृत्वा एते पाठकाधमाः. यदि तेषां सकाशे यदि गुणाः भवन्ति चेत् ते एव पाठकश्रेष्ठाः, पाठकोत्तमाः इति शब्देन उच्यन्ते. अधुना तदतिरिक्तान् गुणानुपदं वक्ष्यति माधुर्यं. नाम एते सर्वे पाठकाधमाः. तदतिरिक्त नाम पाठकाधमान् अतिरिक्तान् गुणान् अनुपदं वक्ष्यति. अधुना गुणाः उच्यन्ते. अत्र एवमपि ज्ञातव्यं, गीति इति पाठकाधमः गुणः. गुण इति शब्दम् अत्र विशिष्यते. पाठकाधमाः
गुणाः इति एकः शब्दः अत्र ऐड् कर्तुं शक्यते। अत्र अग्रिमः श्लोकः महत्वपूर्णश्लोकः अस्माकं सर्वेषां कृते। माधुर्यमक्षरं व्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं समर्थं च धैर्यं लयसमर्थं च षडेते पाठका गुणाः। माधुर्यं प्रथमः गुणः। माधुर्यं नाम सुश्रवता। यस्य यदि कश्चन पाठकः सम्यक् श्लोकं पठति वदति तदा सः श्लोकः श्रोतुं वयमपि इच्छामः। नाम तत्र श्रुतिप्रियता वर्तते, माधुर्यं वर्तते इति कृत्वा सः गुणः, पाठका गुणाः। द्वितीयः अक्षरव्यक्तिः। व्यक्तिः अत्र व्यक्ति इत्यस्य पर्सन् इति अर्थः न कृत्वा व्यक्ति स्पष्टता इति अर्थः क्रियते। अक्षराणां व्यक्तिः, व्यक्तिः नाम स्पष्टता। अक्षरस्पष्टता यदि वर्तते चेत् तत्र पुनः कर्णसुख इव लीयेत, नाम अनेन एव कर्णसुखं निष्पद्यते अक्षराणां स्पष्टता अस्ति चेत्। पदच्छेदः इत्यस्य अर्थः। Sorry, I didn't understand what you said about Madhuryam Akshara Vyaktihi. So you're saying that if it is if it doesn't sound good, then that is not good. Is that what you said when you chant something? Do you like hear the voice of Gardhaba or Kaka? We doesn't like. Yeah, correct. Yeah. If a person actually the mantras etc. should be pronounced through our normal voice. If somebody is like a both जोर से पढ़ रहा है, so that is not that sound doesn't creates the madhuryam. It is not Okay. a sound, good sound. Okay. If he chants like that, then that is a dosha. If he is not chanting properly, if he is stressing a lot, that is dosha. But if somebody is singing a very normal way and the sound that creates some it sounds good, then that is guna. If he is chanting and if he is sounding good, then that is madhurya, that is guna. Akshara Vyakti means if he is pronouncing clearly, spashtata if is there in varnas. If a should be pronounced, then if he is pronouncing a only, then that is called Akshara Vyakti. Spashtata, Aksharanam Spashtata. That is द्वितीय गुणः। तृतीयः गुणः पदच्छेदः। पदच्छेद नाम पदानां यथार्ह यति अर्थानुसारी विरामः। विरामः स्वीकर्तव्य भवति, यति नाम विरामः, स्पॉट्स। अर्थानुगुणं यदि यतिः स्वीकरोति तदा सः तस्य गुणः वर्तते। मतलब जो ग्रामर पढ़ा है, ग्रामर में यदि बोलते कि यहाँ अरे यहाँ ये शब्द समाप्त हो रहा है तो वहां रोकना चाहिए। यदि he takes a pause in appropriate place, then that is a guna. So that is explained. Padanam yatharha, yatha yogyata vartate. तथा यति, यति doesn't mean sannyasi, here means to pause. यति means pause. अर्थानुसारी विरामः, अर्थानुगुणः तत्र यदि विरामः भवति, पॉज भवति, येन अर्थस्य विविक्तता स्पष्टता स्यात्। If taking by taking a pause, if the shloka is expressed clearly, then that is guna. Padacheda, appropriate padacheda is called guna. Okay. Fourth one. But sometimes Anvaya is not there, no? You cannot. We are not expecting Anvaya. We are saying while chanting a shloka, for example, in mission, what do? We take a pause. I should pick up the one example basically. Right now I am not getting the example. Like Bhagavad Gita shlokas also you are including like Paritranaya sadhunam vinashaya च दुष्कृताम। Here कौन सा श्लोक में, जैसे कि कभी कभी है ना 4 क्वार्टर होते हैं, यदि
फर्स्ट क्वार्टर, लेट्स टेक एनी क्वार्टर, यदि क्वार्टर के अंत में एक ऐसा शब्द आ रहा है, उसके कुछ शब्द इसमें है, कुछ शब्द अगले में है, Mm. that time what the normally we do, we take a pause after eight akshara, eight, Mm. eight. But if it is needed, like कोई ऐसा एग्जांपल मैं अगली क्लास में ढूंढ के निकाल, Okay. Okay. I will get example, then I will explain. So basically, if the word is continuing in next quarter, that time the person should not take a pause. He should chant continuously. Okay. He should not take a pause even after it, you know. Okay. Well, the after the pada. Just now I got the example from Narayanji. He's saying, Namami Bhagavat Pada Shankaram Loka Shankaram. That is the shloka. Namami Bhagavat Pada Shankaram, Bhagavat Pada Shankaram. That is the word. Right? So, there are again two, what is that called? Not interpretation. Namami Bhagavat Padam. That is also one, reading. And Namami Bhagavat Pada Shankara. That is also another reading. So another reading, second reading, if we take, we should not take a pause. We should read Namami Bhagavat Pada Shankaram Loka Shankaram. That should continue. Okay. If somebody is saying Namami Bhagavat Pada Shankaram Loka Shankaram, that is not the correct pronunciation, or that is a vidosha. Because the would be Namami Bhagavat Pada Shankaram. Bhagavat Pada Shankaram is a one word. You cannot take a pause in between. Thank you. सुस्वरः, सुस्वरः अनुनाद सौष्ठव युक्तः शोभनः कंठस्वरः. अच्छा sound. Basically now these gunas will be repeated. There are many given in next shloka. They are repeated for more clarity. Madhuryam, suswaraha. Madhuryam means it, for listening, it sounds good. It is melodious. Suswaraha matlab he chants with good sound. Anunada saushtava yuktah shovanah kantaswaraha. Shovanah kantaswaraha. That is called suswaraha. Dhiryam येन त्वरान प्रतीयेत येन च वक्तुः पाठ्ये वस्तुनि स्वाधिकारः न्यायेत. मीन्स फॉर, तो जितना समय अपेक्षित है उतना यदि वो स्पेंड कर रहा है, जहां त्वरा न प्रतीयेत, जहां त्वरा नहीं दिखाई दे रही है, if it doesn't appear like a speedy पारायणम, then that is called धैर्येण पारायणम. मतलब जैसा उच्चारण होना चाहिए वैसा, जितना काल अपेक्षित है उतना. इति षष्ठः लय समर्थम तद्धैर्यं स्यात्. धैर्येण लय सामर्थ्यं निरूप्यते. धैर्यं विथ लय सामर्थ्यं. लय सामर्थ्यं मतलब कथम, द्रुत मध्य विलंबित इति लयाः भवन्ति. द्रुत शीघ्रं शीघ्रं, मध्य किंचित यथा अपेक्षते, विलंबित नाम शनैः शनैः. Dhrutam fast, vilambitam slowly, and madhya will be in between. Okay, so according to laya, it should be pronounced. Dhruta vilambita mahana bhau bharau. This point I will explain in Chanda Shastram with examples. After this Paniniya Shiksha, I will take a Chanda Shastram. Some Chandas we will learn along with different tunes, along with different stotra also we will take up. Dhruta vilambita etc. लयेषु यथा यथम अधिकारः खलु अपेक्षते. द्रुत स्वरः द्रुत एव तत्र प्रोनाउन्सिएशन भवेत्, शीघ्रं शीघ्रम् एव भवेत्. विलंबितं नाम शनैः शनैः यथा आवश्यकता भवता तथा अपेक्षानुसारं तत्र लयान्तरे गतिः भवेत्. लयस्य विरुद्धं न गच्छेत इति षट् पाठकीयाः गुणाः भवन्ति. These are 6 पाठकीय गुणाः.
They have included many more. Let's take that also. So some will be repeated. Let's take a shloka. Shankitam bhitamudghrushtam avyaktamanunasitam kakaswaram shirasi gatam तथा स्थान विवर्जितम शंकितम न वदेत न वदेत न वदेत will go along with all the products. Shankitam न वदेत. One should not chant with संदिग्धता. शंका उच्चारयिता उच्चारणे शंकितः भवति. फॉर एग्जाम्पल मातृन मातृ शब्द if you take द्वितीय विभक्ति it is written like this matrun, and if somebody is saying matrun, he doesn't know. If he doesn't know what is the correct pronunciation, that is called shanka. Shankitam na bhavet, shankitam na bhavet. So there he should not have the shanka, doubt how to pronounce it. If he has doubt, then that is also dosha. Bhitam na bhavet. While chanting, he should not have fear. Bhayakrantam nasyat. Tathana uchcharet. If somebody is afraid and then he is saying something or he is pronouncing something, उसके जैसा यदि pronunciation श्लोक मंत्र उच्चारण काल में है, so that is not good, that is a दोष. भयाक्रांतः नस्यात्. यदि भीत मनसा यदि कश्चन वदति श्लोकं चेत् सः दोषः. यदि भीतरहिततया वदति सः चेत् गुणः. तद्वत् उद्घुष्टं न वदेत्, आरस्वरेण न उच्चारयेत् इति अर्थः. यदि आवश्यकता नास्ति, यदि सर्वे श्रोतुं पारयन्ति, किमर्थं तारस्वरेण तत्र वर्ण